ओम शांति। आज साकार महावाक्य 13/7/2026। मधुर संतान माने तुमे बाबा पाखक आसीच निजर जीवन को हीरा तुल्य करने। बाबांकर याद द्वारा ही तुमर जीवन एही भली होइजिव। प्रश्न, नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबा पाई केउ गोटिए मुख्य पुरुषार्थ करने को हेब? उत्तर, बाबा कहते मिठे बच्चे जो पुराणा संबंधी माने तुमको एते दुखी करिछंती एबे सेमानंकर मोहजालर बुद्धि को बाहर करी केवल मोते याद कर। सेमानंक सहित रहिले मध्य मन को मो सहित लगाओ। मनमना भावर मंत्र को सर्वदा याद रखिले तुम्हें नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइब। गीत अच्छी तुमने रात कमाई सोके। ओम शांति। जेपरी पिलामानंको सबु शास्त्र मानकर सारांश बुझा जाउछि सेहिभଳି ए गीत गुड़िकर सारांश मध्य तुमको बुझा जाउछि। से ही समस्तंकर रुहानी पिता रुहानी संतान मानंको ब्रह्मांक शरीर रे आसी बुझाउछंती। बाबा बुझाउछंती, हे संतान माने तुमे जानिछ आमर हीरा तुल्य जन्म गढ़ा हेछि। तुमे बाबांक पाखको हीरा तुल्य जन्म गढ़िबा पई आसीछ। हीरा तुल्य जन्म कहा जायछि स्वर्गवासी मानंको, नरकवासींकर हेउछि कौड़ी तुल्य जन्म। तुमे संगम युग को मध्य जानि सारिछ। आमे वर्तमान संगम युगवासी अटु। एही संगम युग समस्तंक पई कल्याणकारी अटे। एही संगम युगरे ही समस्तंकर गति सद्गति होइथाए। किए कहउछंती, परम धामरु आसीथिबा मुसाफिर अर्थात यात्री। सी यात्री अटंती ना? तुमे यात्री नुह, तुमे एठाको आसी आउ जाई न थाओ। बाबा कहउछंती, मु पुराणा दुनिया को आसी पुणी फेरी जाउछि। पिलामाने जानिछंती एही सेवा कला वाला केवल एकमात्र यात्री बाबा अटंती, जे कि आसी आम संतान मानकर बड़ सेवा करुछंती। एभली सेवा आउ केही करि परिबे नाही। सेवा करिबा पई ही समस्ते डाकुछंती कि एठाको आसी आम पतित मानकर सेवा कर। बाबा मध्य कहउछंती, मु पिला मानकर सेवारे आसीछि काहेकि ना पिला माने बहुत दुखी अछंती। डाकुछंती आमर दुख हरण कर एवं शांति दियो। एही दुईटी जिनिस सर्वदा स्मृति रे रही थाए, सुख एवं शांति। एठारे दुख एवं अशांति रहिछि, सेथिपई डाकुछंती। बाबा ही आसी सृष्टि चक्रर सारा रहस्य पिलामानंकु बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती एबे भक्ति मार्ग समाप्त हेबाकु जाउछि। कलिजुगर अंत अर्थात भक्ति तळकु तळकु खसी खसी आसुछि। ज्ञान द्वारा तुमर उन्नतिर कला होई जाउछि। तुमे उच्चरु उच्च पद पाई जाउछ। तापरे पुणी सेही प्रारब्धर सुख कमी कमी जाई थाए। भक्ति तो भारत रे जेते होई थाए सेते आउ केउठी होई न थाए। अधाकल्प भक्ति चली थाए। जेबेठारु द्वापर युग आरंभ होई थाए एवं अन्य सबु धर्म स्थापन हेबा आरंभ होई थाए। भक्ति मध्य प्रथमे बहुत भल होई थाए। जेपरी स्वर्ग प्रथमे बहुत भल होई थाए, तापरे धीरे धीरे कला कमी कमी जाई थाए। जेतेबेले भक्ति आरंभ होई थाए सेतेबेले प्रथमे प्रथमे शिवंकर पुजारी होई थांती। अधाकल्प सत्य त्रेता पर्यंत कौनसी पूजा आदि होई न थाए। पुणी भक्ति मार्ग आरंभ होई थाए एवं अन्य धर्म सब मध्य आरंभ होई जाई थाए। एते भक्ति आउ केही करि परिबे नाही। संपूर्ण अधाकल्प पर्यंत भक्ति चली थाए। एहा मध्य तुमे माने जानिछ जे बाबा जे कि समस्त को विशेष करी भारत को सद्गति देई थांती, स्वर्गर मालिक करी थांती। से दूरदेशर यात्री आसी जाइछंती आम मानको पुनर्बार स्वर्गर राज्य भाग्य देबा पाई। वर्षा मध्य केते उच्च कोटीर देउछंती, किंतु गोटिए हेले कथा भी कहा बुद्धि रे धारणा हेउ नाही। भारत रे केते भक्ति करुछंती, केते मंदिर सब रहिछि। भारत खंड रे तो ढेर मंदिर रहिछि। एबे तुमे जानुछ जे एसबु केउ मानकर मंदिर? प्रथमे प्रथमे तो शिव बाबांकर मंदिर तैयारी हुए, तापरे देवी देवतांकर मंदिर तैयारी हुए। से मंदिर गुड़िक मध्य तुम सम्मुखरे अछि। गोटे पटे शिव बाबांकर पूजा करी चलीछंती, आ गोटे पटे शिव बाबा तुमको पूज्य करुछंती।
ତୁମେ ଏଠାକୁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଠି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆସି ବୁଝ, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଏହି ନାଟକ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କାହାଣୀ ତ କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଭାରତରେ ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା? ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଜଣା ନଥିଲା। ଆମେ ହିଁ ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଲୁ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଲଗାଉଛୁ, ଏହା ତ ଜଣକର କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଭଳି କେହି କରିନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି ମଠପନ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଦି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କେତେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ଫୁଲ ବଗିଚା ଥିଲା। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଥିଲ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ପୁଣି ସେଇ ଫୁଲ ବଗିଚା କଣ୍ଟାର ବଗିଚା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ୍ଟାର ଫୁଲ କିପରି ହେବ, ତାହା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଅଟେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟା ଫୁଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କଣ୍ଟା ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଫୁଲ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବାବେଳେ କେତେ ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା, ସୁନାର ଖଣିମାନ ଥିଲା। ଏବେ ତାହା ସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ତୁମକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ମିଳିବ। ଭାରତରେ ହିଁ ସୁନା, ହୀରା, ରତ୍ନର ଖଣି ସବୁ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଆଦି କିଛି ବି ନଥାଏ, ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ କିଛି ବି ସୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ସୁନାର ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ ନା? ସେଠାରେ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ କେତେ ଢେର ସୁନା ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏଠାରେ ମାଟିର ଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ସେହିପରି ସୁନାର ଇଟା ତିଆରି ହେବ। ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦୁ ଖେଳର ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା? ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ତ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନା ରହିବ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ ମାଟିର ଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେତିକି ଇଟା ପଇସା ଦେଲେ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ସେତିକି ସୁନାର ଇଟା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନୂଆ ଦୁନିଆର ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବା? ଏଠାରେ ମୋହଜାଲରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ହେବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ବାବା ଏଭଳି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ମନାଭବର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଅ। ମୂଳ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ତ ଢେର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି।
एबे तुमे माने सबु आत्मा माने केवल एक परमपिता परमात्मांकर प्रेमिका अट। सी तुमको सुखधामर मालिक करछंती। सबु आत्मा माने तांको मने पकाउछंती। तुमे माने आत्मिक प्रेमिकंकर सारा कल्परे थरे मात्र आत्मिक प्रेमिका हेउछ। बाकी तो सब मनुष्य माने शारीरिक प्रेमिक प्रेमिका अटंती। एबे बेहदर प्रेमिका माननको बेहदर प्रेमिक मिल जाइछंती। तांको कहउछंती मध्य एठाको आस एवं आमको पतितरु पापन कर। से जन को ही डाकुछंती। तुमे जानिछ आममानकर आत्मा पतित होई जाइछि, सेथिपई डाकुछंती। जेतेबेले कुंभमेला लागुछि केते केते भक्त जाई गंगा स्नान करुछंती, किंतु लाभ किछि भी नाही, केही भी पवित्र हेउनांती। एबे बाबा आसी ज्ञानर वर्षा करुछंती। तुम उपरे ज्ञानर वर्षा हेउछि, जहा द्वारा ई कंटार जंगल पुणी फुलर बगीचा होइजिवो। तुमे जानिछ जेतेबेले आमर राज्य हेबो सेतेबेले सेठारे केही भी पतित होई नथिबे, पुणी भक्ति मार्ग रे आरंभ होइथाए। एबे बाबा तुमको 21 जन्म पाई दान देउछंती। एबे तुमे बाबांको उपरे समर्पण हेउछ, शरीर मन धन सबु किछि देई देइछ। एबे बाबा कहउछंती ट्रस्टी बा निमित्त होई रुह, निजर घर गृहस्थ को संभाळ। सबु किछि शिव बाबांकर, मु आपणकर आपणको ही मने पकाइबी। हृदयर सहित समर्पण कर दियो। बाबा कहउछंती भले महल रे रुह, बुलाबुली कर, खुशी मौजरे रुह, केबे केबे केवल मोते मने पका, तेबे तुमे बहुत खुशी रे रहिबो। तुमे माने विश्वर मालिक थिल, एबे पुणी तुमे पूर्व भली पुरुषार्थ करी सही भली हेउछ। बाबा कहउछंती मिठा मिठा संतान माने एही जोग बल द्वारा ही खुशीर तुमे विक्रमाजित होइजिव। बाबांकर याद द्वारा तुमे विश्वर मालिक हेउछ। अच्छा मिठे मिठे शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, राजा हेबार पद पाइबा पाई बाबांको परे पूरा पूरा समर्पण हेबाकु पड़िबो। तन मन धन सबु किछि समर्पण करी ट्रस्टी होई रहिबाकु पड़िबो। विक्रमाजित्र सेवार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। 2 नंबर, याद रे रोजगार होई थाए, सेतिपई निरंतर याद रे रहिबार पुरुषार्थ कर। एभली रुहानी फूल हेबार अछि जहा द्वारा कि फूलर सुविधा फूलर दुनियार अधिकारी होइजिवो, भितरे कौनसी कंटा न थाउ। वरदान, एकमात्र बाबांका भितरे सारा संसार अनुभव करुथिबा बेहदर वैरागी हुओ। बेहदर वैरागी सेही माने होई परिबे जो माने बाबा को ही निजर संसार मने करि थांती। जे मानकर बाबा ही संसार अटंती से माने निजर संसार रे, जे माने निजर बाबा ही जे मानकर बाबा ही संसार अटंती से माने निजर संसार रे ही रहिबे, अन्य केउठाकु तो जिबे ही नाही। तेणु स्वतः ही सबुआड़ू अलगा होई जिबे। तेणु संसार भितरे व्यक्ति एवं वैभव सबु किछि आसी जाउछि। जहाँ बाबांकर संपत्ति ताहा मोर संपत्ति, एही स्मृति रे रहिबा द्वारा बेहदर वैरागी होई जिवो। काहाकु भी देखुथिले मध्य देखिब नाही, देखा ही जीव नाही। अव्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। जेपरि कौनसी शत्रु ठारू सुरक्षित रहिबा पई राजा माने दुर्ग निर्माण करिथांती, जहा भितरे प्रजा माने सुरक्षित रही पारिबे। केवल जणे राजा पई गोटे सुरक्षित कोठरी तैयारी करि रखि नथांती, किंतु प्रजा मानकर पई किला बा दुर्ग निर्माण करिथांती। सेहीपरि तुमे माने मध्य निज पई निजर साथी मानक पई अन्य मानक पई ज्वाला स्वरूप जोगर दुर्ग निर्माण कर। जदि जोग शक्तिर ज्वाला प्रज्वलित होई रहिब, तेबे प्रत्येक आत्मा सुरक्षित रहिबार अनुभव करिबे। ओम शांति।